नमस्कारः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नमः सर्वहितार्थायै जगदाधारमूर्तये साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारान् केशवं प्रति गच्छति। समस्त तीर्थदेवतेभ्यो नमः। साष्टांग नमस्कारान् समर्पयामि। प्रदक्षिणां कुर्यात्। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरे कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरी। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं बुद्धिहीनं सुरेश्वरी। यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनम्। पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। गतं पापं गतं दुःखं गतं हिंदू धर्म की भारत माता की। कृपया सर्व भाविकांना विनंती आहे, दर्शनासाठी व्यवस्था केलेली आहे।